مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Pomadji an barkabla fuli amruta kudi Nouroudine TV dogbe ba chama na msoma bela donma aisi nbake dunya rosido ka nyalo diabumbanno ka aifu ka kunyumalo ila dogbe kunyumala ni kala kurasi wati kuru bela dene ila Cheikh Souleymane Sidibé mobaye sinabolikela ka se dunya tunku shaman kuni na ba ni ka rogbe bi mansa kuni bela bunyata ka di ila Cheikh Souleymane Sidibé ma ka sabu ke mundi bosonko ya baken la so men kunu kono frafina ka traité dunya ka betolma adina ka wule bla moba ma ka yowa ko ala kanfo ka barima kuni ka wule ka madu nyona ka buluta ka la nyon kama kunya abosa ne wosi na boli dodo anamini jamana dodo ikurani na ekuruwari moba don kile mo awotola équipe de média belebele kuni wotre asino ka kama sensen ka wa kwa arogbe ko itim to nyamen ka jia ne li hala kranke lu kota kodi amma wo mo contre akom ni ka rogbe je sari men la di ay Nouroudine TV la wo so bun la ke ila Zabakar Sidiki Manju Touré wotre caméra la ko jia ta kadi même fenêtre reporter de Nouroudine TV ka traité kala karaduma ay ndra ke blufra ana reporter mena wole ila zo sulu turu kunindi wotre fenêtre mo basino kam koni jombi koni bi sidi ala tano ay nyuma bora bate jamana ka kay kun la kurwari jamana kunka jin kala koni masa konra ula sonaya ana karatala ku mone na reporter sans frontières di ila sulu turu isoma ko sebe amra sanfina sangare ka folita kadi Nouroudine TV la bela dinama meni amma fena bi dunia kono ko beta ko la farafin jamna lukan ko sebe ni kala kuna si ila za Cheikh Souleymane Sidibé alile ka traité équipe tolu alutresi na bolla kurwari jamana ka e dise ka nya fanye mo bala tamo contre asudmani ko sebe amra sanfina sangare radio nya watina la hadi Cheikh Souleymane Sidibé ko mi ikafonya me masise mo ba santan annan ni koro ale kon te dugure sima ka bara farafina kono farabela kono fo tawidi ko kono te dugure di wole ko ni ala nya silanya di ka bara dundo ka bara lenkene maro ka mafo mun fe ne me wache me wa mo annan men temini al musalla ke me saba antan saba tabina lu ko beta ko la tabina lu kan ani alla claire kisin ne ma yani wuri ka jamu wuri na kana bara men ke dukulu kan o te dugure di wole ko ni ala kilenya batu ko ni na ya ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara sanfina ni kama fene na femfe to fokan wuri ul be ka barake wole ka dukulu kan ko la sabati dukulu kan ka afoka banka abarake ela Cheikh Souleymane Sidibé mo ba fene ko ale fene ndi bla wulu fonfon no bi alebri ilo bi quand même faut qu'on dina kalmatu saradi ngine suma memba ke ko fe bi ko alebri lo ngine suma wala troya memba ko fe alebri lo troya wala mantro memba ko fe alebri lo mantro wala kama so mu fe ko srati arabadi ngolo sra ye jomulo wole ye sambili maridi sra jomulo wole double maridi sra jomulo wote modi ko nalle mo ladana ko mi kuma kan so ro mendo la Cheikh Souleymane Sidibé sangri ka jani ko mo ba ko na bakala ya fara fi jamna ka bakala fara be jamna kan mo ba ye killa ko ayewa ko ne ko do fo amarinye sala di saligi ke okula ba ko ale te wuliti la content do dina kono ate salamal la content do dina kono ate lonnal la content do dina kono mais na kalera ka fo ko nyabo nya kala mutu to bebra ko lafili fara fini fara be kilo ka ala kili suro kilo ka ala kili tiliro ali ka ala kili fara ko le kan ala yi dina ko ka fara ko wele ma ka ke body ko to dogore di ka sona ala do ko woro la Cheikh Souleymane Sidibé fara tina ko na bi na ma ka premier di fona ka deuxième di donc mo ba na la jama ko be ka fo ma septembre ko le rombla ko be na tene londule ma ambora kan bate mobile fe yan kan sara jankana mobile la kan sara jansuna mobile la ko do mali mobile katena lo kelen woro katena ngo ko ke mali jamana kono fama jini bunyani karama belad nando mali no sewra ko mi al sewra nyam makko ma al ka bunyalo karamo ma ko mi ali bunyalo la nyam makko ma katena to ke mako katalata ke arabalu ka basuba salla ko mi avion ti no watini na kama soro bien ko lu fe bien signa fe bi la jam ko bani ndi na le foma ko mura wonya donc mo bana la jama ka bobo mako 5h du matin ka wado wolon kelen woro ko wari jamana kono mo kara al misal su 1h du matin ok amara sanfina kal misal lu ko ke ka juma ke ka bunya sema
on a la sexe seulement si benye kurwari jamana kono a tigi do masa suna ya abijandi ubu ngana rakanya alka ma fa an na video do alka photo liye la sexe seulement si be ala jondo ye on a kana lu seulement ba takari mo ba lu ni akilla nasra kana ko duplex ni ka duplex ma fa ne kono seyni ni na idi koko ye dunyal bombele bele la dunyal lu kamarankel la o be ye bonina muli ya yale la men ni iduna ra kana kono kaye mara sanfina yili ka fole ba o kara mun ko so wuli ala kodi o kara mun ko so wuli alla kala kisin ne manye wala bunya ko so kama so kramo solo ali ye bara wuli ka dono bi lenkana maro santa annan ni koro kuma bembalu ka kanya ma kuma fal ka kanya ma kono sey ni luni nga ni kama fene samro salon amanger na damo india di salon o fula ye bonina mara sanfina dusu sey we bonina e ba do kono ali ko to wabu la dusu nyama ko ta ko la gba fula kan bon ana kono ki akasia ntisa benya fula mara sanfina ala ka bunya bo defenke mo banye wesi ni no joti doye o kala jota ka fo kale blaka nya jogoro ni ka joti ni ma fene ela ko daka ko le kramo solo la ko di joti na le musulamo le di abola fara fi jamna le kono nte fe ka tofo akanyara ala jogoro ka wata ko wadi kuma si al mambale ma kuma si al mamba na imam sangredi ko ka jiya ana emission de mindo ko imam yedien ko ka basi wota ko wadi le solo ma ko no to ko basi ko mela leka ale bra mo sema na tinya basi ndo abra muso sema na ke bono sita tinyaro abra dem sena sema na dura tela tinyaro be basi ko mela leka mbi ko ka jubi ka tibale bra mela mo kan donc ko amalo mo di duni te junu bo ale ko ni kan kal dente ile ne kal dente fara fini fara be wasula de me no be na el haza sexual man si be di tramo solo tura ken sans enfant ko fo klempe donc imam kuma si mamba na isangredi o fana ka do buli wulle ko na ju wulle ko ta ko di anamo bama la sexual man si ba fana ka iraka ko ne te dia le fani ni basi bana sala ale bra ko ban ne odi dina se tana men ba ke basi fe awulia ale ni wulle temutu ko basi ti mutu tatalo mutu men na basi di o tasi tara mutu ka to alimente ko bunya kra mo bani ni ala sona ma bijuma ni masise la sexual man si ba dina kuma ubeka amara santina ni kama fene ko malite mana kelen ko no bama ko ntu bara teme ko kuma kasise joti do fene la kana jodi joti men ni amara santina le rasa joti ni rasa abadin doke famille na wule kilam to ka to Senegal jamana ka joti ni alu sine kita jamana le ka so men to ko saga bari alu sine no le joti ni kama fere ka bana ko bal la koro kama so ala joni sabile nani mo kin sa men dumani wonani ani men tra barala ala jodo ya masala men ko sebe aba moment to fo sawuluma ka sawura suka wa men ke sawo to le kala watila obra sabi kala basi wulto yi kala fentu ju wulto dimba ya konkondo famille bla ko na fladi donc alka abadin do ke kili Senegal jamana ka ko kamre nyinna kana dunu ci ju bolku kamre de très fait ki do basi ko le kana di handa gine jamana kanya ko ni o mase bena bena mo balas na boli mala ko mino tetnyana donc kamre bo Senegal jamana ka basi ta kita jamana kan ko amolo bamako o basi wo mo bata fane fendi ni ala sunama aba me on fo basi wala ko robi bedna famia so ko luma ama sanfina kaira kila ko bunya seman kara mo banya wesindo abeti si fola ani do foka do fobalto voilà surtout ambra famille soroma ni kala croisi mo baba sina boli ke kuta bon très ko Côte d'Ivoire ko ndo kun fa na parce que anye wati mena jamana sama inter pour même ko kunjere ma ni nasara fama ko confinement wuye dunyaro sama na bi kasabu ke coronavirus di donc il a 5 semaines d'idée en Côte d'Ivoire autorité lu al théâtre national ma wa siti nan non tadi ko sa fina radio nyaku sebe ni kama fina ala ka kabana ko baka wesin no la sexuellement silbe abotola mobile fe kankanya mobile sinon ko na filentre ayere kan na association molu nudini musulu nudini chelu ala no journaliste lan ko na filentre ko mo ba mbotodi akan ne suruma ko nyemmen fo le suru ala la funu sere kele me la ginaya ala la funu sere kele wuli malila ala la funu sere kele wuli ko do jamana kan ne lay sulu fene sangri kan ko mbembalu mfalu mama musubalu nalu ulka barake man sawli nye dondo lenkene maro ne fene barake len kan man sawli ni wo sena bulo nyade ko andi do and wa an sedia ko ali seti wula klika ke kan Allah akbar kama fene tunale kuma woro an bora mobile fe ka dem na lek frontière folla e ba se frontière la amara san fina doyen ni frontière la police li frontière la sandra muni yeye ko beta ko la protocole luka akasia papier signé lukasia ara to se ko akasia kuna amara san fina ka dem na lek frontière ma ko se mali frontière ma ko se ko frontière ki na beladina ma amma se ko rabie frima i police ba i sandra mumba i doyen ba même agar bu jakara man ako kan ko na fe ko sebe an don ko wori jamana kan au lieu de papier ma ni kala ila papier laisser passer à kenda bonto tout ndaro de même ba na ka mo bala momli ka photo e momli ka ale re bitre la jikaro ko o li garde buja ko le la sexuellement si bedi
ne le la sexuellement ciblé il le kankan solo di ne le kankan solo di afule ko karamo solo on ne le karamo solo di il le sangrika ni ye basi genna mali jamana kan ne le sangrika ni ye basi genna amille bo ke o sana amille gadwa o sana il mana yam sokura o sana il mana abijan kuna o sana ka dunya be kenyon kan ka dawake ka bullu faranyon kan ka lugini il mo ko sana ala solo anti papi mani kalila anga papi mani kalila tuyate wuli malondo uli islaji li yulaji mo bana la jamali tin amara sanfla frontière na la seya min kele kele la bela din kratene ko kata ka bana ko badi ka don abijan kuno fana ko tunu komi na fala mama ay gankuru le wati robi na ye coronavirus di na ye kilambra kan ko muro wonya ni ka kuru wari jamana ma fene il a sexuellement slipé mo bakele pela mo le très bourla ba journaliste wala le rodo ni ko la crosi e ba ye yafo baragone tan na ko amara sanfla ka abijan na jikala yele ni mumili kono nka plaque étranger kele meñi ka plaque yi le guiné numéro c'est na ko be wujju na ko numéro yakan men ko wara plaque te kele ni fu mo bala mumili kele wallahi billahi amara sanfla o kan ka bako ya la sexuellement slipé police malalo zandamu malalo bunyani bilia ka bo mendo kankana ka wodo bunyani bilia kele woro amara sanfla fe mate damate nka lon ko aka men fonye bon kono ana baro ran fala to la ko ye baraka masale nye mansa men yi arabadin nadala mansa men yi san nan ka san dan ka duda ko la fon ko la ba ala men tadi nka lon ka barala mansa wala ngutunya mansa ba wala siro tunya wala fankara mara voilà nous dit no TV de Weba Kanté Chewana Amsuma katete radio kalakuma misini ka andame katete ni ano bota dio tungulla ay ko numra na promer suroma ana karatala nar ko mana saraka no kuru portero ila suru tigi woni ala équipe for metre ila sexuellement sinoka ko wal jamana kunka abrana ka promer suroma Allah tama dando kunma kon ni sori albisa ani dona parce que en compagnie anas du beladenma ko men kemni malila amrana ka promer suroma katete ko wal jamana abrana ka ana bunya ane kuna dia katete karamama ulu ko nan so na bile ko ni juma de ise kam fo ko nyakna sini seto bi juma ma folo kala san fina malin ka bunya bakke anye 30 minutes kuma soro mo banya la jama ambura kuro wari juma silon suma da kenella ka wadu ba mako sudo kala san fina tana lo wura fe ni kama fene nudin biro bele ma jine ba mako sukono na président ya Musa Koulibaly bulu ni ala jama Bamako Nurdin Keni Musodin ni Moba Mande jamana Wasulun jamana Kita jamana Amara sanfina beke ibulo fara delegation hakikali la Keni Muso kana wulu Moba luzine karti men kono na ye jikono ni paradi tiki lo secteur Mariam Bougou Moba do ko Jibril Lamanketa la sexuellement sibe alula ngitile Moba wodi sangri ka jani kono Amara sanfina jamale bura wulu ko Moba bismillah wulu mali zikri la nyana lu meni ye zikri la ka baiti la islamalu ko ka baiti la lonna ko kayira ka kuno kunne mela dina kisin ne manye ko tunya laro kwani baraka kan ka Mobalu na yana lonna li la sexuellement sibe wona anyondolu kal kokoro dia do Allah baraka kal kokoro ma pimpi na fulal ma ku baiti la lu u baiti la nyana bilbil fula o tra anta fana wolo o dule Mustafa Sidiberi be akila ko Mustafa Zikri malina la mini be kalombi fala fina la mini be kalon aflana wolo to ko Mohamed Kani wultere yi mara sampina na ko bale di mali musulu bola Bamako ni ala mini demseno al bola kam Mobala bismillah wolo kan sema foko Moba do kanye la sexuellement sibe ko mi kalon ma ko ma kono me to la sama ka kolonse no gira ka jegelike ni me to la sama ka jegelike no gira duma o di ala kolonse donc Moba ka do ke wolo ka kelero ka falaro mara sampina ka ta ko bale di wolo ko mi na man kala juma ko nyame ma anye kankane bidi na ye bate jamana di ani Mobala musulman bale kono ni na ye la sexuellement libéré di mara safina ke bi Mobala misri kabana koni ke bi akara juma misri di ala da hakoro kankan ligi islamique bolo la guinée famol bolo kabo wulu makana se bima mara safina amma fu ye juma salin no fu here amma fu ye juma salin no fu kuna re amma fu ye juma salin no fu la wasa kama so mo fe juma do kun bilo ni fala me sankoro juma kun nani me loku karo kelen koro amma juma ni kelen na be kelen babo folo dalay lu kayrat wuli karana folo sunyagri ka jankaji Mobala misri kono alqur'ana sani dula no membul na ala kuma kani o di karan ko wuji sunyagri kan kulo fen fene sa wal mamisi o fen la sanya kabanka tiblike no bin musul bolo jama men na to kankan karte mo an ron la kono kankani ala mini sous préfecture tan fla bolo bate jamana re kono ani kankani ala mini fo ko abla mali jamana ma ani kulo wal jamana am badi fen fen na to ro fara fini fara be be de woni ke ki bolo ba to no fen bana ela sexuellement libéré mo ba re adi bo ko islamani ni ma san ka bo juma de misal dam na ma lulu kono ya hankana sinye ko ngero menoni amara amma fusra fu la wasa amma fusra fu kuna re do men fene kala do fene to wusini fonko fusra ka do wuro kama sono mo ba ya fula ya wati sema ala pompe men ye kana mani ko mo ya ajita e kan bra wule fiyo ko ma
nka fo na kuma tɛmɛnen dɔ kuru wari jamana kan ni Mali jamana kan ko mɔgɔ y'a fɔ min kɛla mɔlen na alu na pompe jita alu kɔnɔ jita amara sanfina se tɛ ji ɲɛ bo ale se kamo sulu mɛrɛ fana kuma se t'ale ɲɛ bo amara sanfina se ye jɔn ye o de ye masaba de si ala le ni mo lon tuyadi ila amara sanfina jita bi ba o bɛ ne sɔrɔ jita bi ba n y'a fɔ mun yan kalo ba jita an ye sama de dɔn ji kɔni bɔ i mana ko ji bɔlen bi ne y'a fɔ ko molu ba jita ni n t'a fɔ ma an na ma fana ni karamɔgɔ sɔn min fɔla donc on n'a qu'à film ku ye jita ila kolon ila duna kono yena di amara sanfina n'a ka ala kila ma noro men jito la ji kono amara sanfina ki imam Musa Jabiri donc yan juma sali amara sanfina ay resulale ay bela le 100% kama so arabadin la jima femme ngindia arabadin la gbele men ngindia ni kama fele be kono afrika se dina kono amra jankuro ko anna musuri ka jamen ni boson na ko luti men na la dimba ba ko bolama idi mo sama bi bazen yel kana vesi ni malel kana kona ko la sufene amara sanfina luti yo kalama an yo kalama mo bayi wulle nyebi ka ke défenseur di bi ballon défenseur ya côté di défenseur men ko ka arabadin défendi ka mo ni fin libéré to ya ni gbele men yo arabadin gambi kama so ko ala ka fe men di alima ko le tad la denkelema ata la musukelema ata nyina la kabla kelenye ko nyina dia belad nenye alla ko rake semba subodi belad ne ita famvera sonaro basafi sori amra sewa kalbisa anoge ba kemana msoma ka fulita ka di aluma ni kala kurasi juma temini mo ba kunu mo ke na ila sexuellement sibiri akoke sinabol la kurari jamana kunu ka sori ko ba tana na rake ya aka no ko ba o ma juma temini go fe me ye luma ya braka men kunu mo mi kon ko kunen kunite ni ka arogwe ila sexuellement sibiri ale ila mo idin folo mento ko ila za usman sibiri mento la ne afara ni be di me o ko le dinu wole na raka do u ke islama den kemane amsuma bela dinu ko ne sori de ko nan ko men na rake ado deni ko ni bobali misiri kono akanyela ka bela denu ko na misiri kono ko anye bara menka ni ala sebele bara men ko ni do luma ya lum ko ni sini kamema ni dogara ko makara fu ala ko de ko san ka amboto te kala di sanjite tala de ko mansa be du ka tele la bon nene me moy ko na ko ka moy ko ni fer ko ya kala sori o fo ni o ke mansa men to ko ala do makali ya dudi Allah juma ibana to men ko ni sanji brate mansabra dio kala nemaji aburo lalo sori ka tele labo ka moy far ko rogin ila sexuellement riba dinke meto ko le dini andara nyira kala sa nu no bunda kile men koronia akokala fo ala nyabi ala na fa di horomaro ma wa le bulu ke we ala le ma me braka kuni do aro wona to bola ale fa ni ala temala lo kuni andara ka jo ke mon kuni bi anya o mo semana bi men ko kujuma tele do mina na ma mais ko biya timi do mi na ma o be bonu mu no ila sexuellement ti be mo ba ire ke bijo mo ba ire bonu bokulu men ko ni wono ko anera kala ka bonu bokulu men ko na ko ni te baraka ko no ko yelu ma ya adenke o ko na do o ke ya ka kanse mo ko ni fo ko ni bi mo yi ala tano ko na o ambiri fo ki o ikunke ko ko mo wa siro amra ko men ma ando go balu ji ato ko ni o ni TV kam so lisan ka ambo tete nyom lo edise kam ke ila ko la bande ko sebe amra sanfina sangaro radio nyo watina ka foli di Nurine TV la bela nema parce que la télévision kele me ye dunya kono bi kaslama ya ngira kaslama dinna aliya famu kama so on sanfina mo sema dina compliqué la mais télévision ni ni kan kan na jimbi su ani télé on sanfina idila dina lo dina atete ka foli ka ko slama lendi ka fo ko ni karsale di on sanfina barale ko ala kasini barale ko masabate kasele ka ko islama lende ko te ni dara foli wul islama ya foto o kasi dina kono bi mais ni télévision kan kama fele Nurine TV ni mo sanfina jodo yaro idi la dina famu idi falon idi nalon idi li signal la jamana kono ida lo ko da badin kan ki comportement maki tamanya mema i cheta ni foto do belo télévision ni awo kala na di fama ko éducation amra sanfina la timinen ka bola andi foli di mobama kabanka barka bila mobanye la sexuellement sibe ni ka mobana kuma fenen bi ala kubra ke nema ko badi bidiyo kono kama so lonna kasia bi mo kana nin kasia dawa kala kasia kuni ka dawa kala yebi menko ko ale atasi atalo ko jotilu flanka furu ko fuka wulle kele ko kama ko aka dina nalo na islam ya dina di la sexuellement sibe awu premier la kono bi lonna kasia bi mo kana nin kasia mo menko ko ale di arabade ni kili kalbo ko ju kan kalbla islamima kan kabban abulla nan fulo mala sanfina wuri bo ma nafolo bobo ngana amara sanfina wudi bo telefolo nusi bolé di mais bi rek ñak se boloni amara sanfina mo bani million ri ka ja milliard ri ka ja frangine no CFA do ka do misri kulla ka do école kulla na e dina kan ke dial bi ka do lebtan kulla sa arabadin di basi kama so Allah kala ko kisin ne manye ki bam mo kelen danda bi kono woli ko ibra jama be danda
mo ba me ya bula na fulu kan bi ka wudu ko labi ka école lo ka madrasa lo ka bato ke dial lo na yi misri li ka ba ka hina ke samusulla ka hina fartani na amra sanfina wala ka ke drapeau me ya bulu bi farafina kono na ye ambassadeur de la paix awdi amra sanfina mo son ka to bona de o ma son ka to sonoro de amra sanfina o son tele kuna bele ro bele dinanya akene ka be bala le madi kama so men ka drapeau dama amara sanfina lonna le kula krosila al ka fara fina ragbe ka fara ragbe ka tenten te nyam sena ka yelanda ya mo ka yelonna ka yaluma ko ye programme men na duya ko bi men dula sabati ko la wurigi o kra mo so local le premier al ka drapeau ta ko dama amara sanfina drapeau do dia mani bite aka ko do ma ala ka lolo a tinna ka takura le ke ala baraka langelu ka donc foka mo bafo ka be ala barasa ni ma amen kan bi ka ke samsu ka ke muso fulunu ka wuladu al ke la dafe dinu ka ladu mo bal dafe kaban ka fodin ya kali joyi mata dugula di ka dolo ye ka toye ka drogu ye ka toye ki na buya ki fa buya kaba ka jamana sariya be buya mo ba la baraka sia ro fo anyi mo ba fo ka akulunke ay kama ka go kanye ala dunya sijan ani fara kenya la kama so naka sijan ni fara kenya so ko se man ko fo be na ye ro ka bela dinan fo binyolo la sexuellement si dan sala kuma be nya fola ni ka fa ndi bi bayan sen ka sini bayan ama ban anya fola ko ni akala mansa menye mansa wala mansa ya wasanama men fina ya kan ka ala kula ko si sangrika ni ko nudin bla sina ani bite bela dinan kun kalo kala mo sulu ay bara kan ka ke fara fina kono fara bela kono adun tarabade sila gina ni arabade ando goba kemana amsoma amra fulita kade aluma kamera tre ya musa ben suma suso ke mo de ka prakinde do na kunna ka trete ilaza abakar sidiki turema ka danteri ta kade alma kuma brula amara sanfina sangare mbado ba ka kontara ni ka akenya ma mo bala sina bolla ko akuwari de ka ule tre ilaza suri tire ay to nudin tv ka ka trete radio kala kuma kugo konna to bla bidma salifina no adi ka fo mi sroma ambe ko fe
Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا الله 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 الحمد لله رب العالمين 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات الله على رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد على آل سيدنا محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين salatu hina na nema ka kila nema di ala mo kera la bonden kolo sahabalo ka ala nema luma ala mo kera kila yamolo na imelo Allah azmolo walijilo ka ala nema luma ala mo kera laji maliki ture ala nema ala ma jidila wiba fulala nema ala ma jidila jama me ye misiri kono sayafre le ni beko ala ne nurudine sayafre luka ben ni salatu ka ala jafaluma ka ala bankuna luma ala mo kera e imela sahaba sayyidu fere lu men mara hadraya ullakunti hamza dibi ulmaji ne hudu ka hinana ne majidi aluya ala mo kera hanne lu kende lu anya salatu kemena sayafre luko anni jurubule su ani tele ka ala jafa amma ala mo kera ka ala bankuna amma ala mo kera dunia hami alama noyala bela denen lonlonde alkiyama londe ka ansutra wolo alamo kera rekiyama lo abankunali ka antere wakuru do alamo kera do fesefseli menna to ni taslate mulubulo ka ala dunia ka bankunala na amma wolo alamo kera bara ala lahina madia adama den fen nale kana bi jumani sadi hamine to ne aluko alni hamine do ne luni kono hami yara seten ne ya fankaten hami yara mansa ya ala ledi ka ala duye mulu hami yara ma ala mo kera adama den do ne luni kono kan natale to aluko kana juma seli alni natale do ne mara ala la se madia luni ye kodo alubulo juma ni seli kodo kam masala hina do ampe ka kanna natalu ma fa ala mo kera men ye tele lu mafala ka television mafala ka Nuruddin TV hamine alula television nin kaninte yaro ala ye dunya kalu hamino yara kalu lanya kalu kanda kalu lalli mana yasla ka ala mo kera kan bela denen kanda kan selinya tubi karsane na ka bosla julu ma ala mo kera islamen de kiyaman no ya jombolo ka domina ke la banku di ka uno ya ambe ala mo kera la yarabi ko mendi na ambe mano ka ala dunya ka ala la hina do anno te ala mo kera mar ala la hina madia
nye duwa wuni ke la quartier men kono gbeleya men ba ke quartier men kono ala mala wulida duwa wuni ke do kankan ne kono bi toro men ba ke kankan kono ala mala wulida duwa wuni ke do la jina jamana le kono la jina jamana ala mala nyara la jina ka denu ala mala nyara mara ala la hina madia toro men ba ke mali kono ala ma no yara toro men ba ke kurwari jamana ka ala ma no yara toro men ba ke Senegal ala ma no yara toro men ba ke Burkina ala ma no yara silama ye dunya fonfan kalu de ma ka fanka di aluma ala mo kara do woni ne ko wulu be ye Nuruddin Islam ala ma sabatira Nuruddin Islam ala ma sabatira ademe ba nyumalu ala malu demena deme ba nyumalu ala malu demena san nema du nema ye ala la hina kono ka jidi ka sabati Nuruddin kono ala mo kara a biro ye fanfan fe so ni kono jamana ko ka mansaye alu deme ka Nuruddin biro lu deme ka fanka di aluma ala mo kara dunya boya fenne bolokolo nyaadi aboya fendo le jangaro di mansaye dunya ka Nuruddin kono molu serinya ka bo jangaro juni bolokolo nyama ala mo kara femme ya alu bolo na doma ala yeddi mana ya sabati ko ka to alu bolo ala mo kara femme ye Nuruddin kono molu bolo na siyama ka limana ya la ka kala banko nyima la ka to alu bolo ala mo kara jangaro to menu ye Nuruddin kono jamana ko ka be basikende ya la ala mo kara ka be basikende ya la ala mo kara ka fanka kuda do Nuruddin kono ala mo kara ka korota kuda di Nuruddin ma ala mo kara ka wuruki do Nuruddin kono ala mo kara jinani adama de cheni muso ka wulu masama ka lu sabati Nuruddin kono ala mo kara ambela dene kiyama men nyini ka masaye dunya o lonlo ne kiyama londi ka adama dum li halal ka bonyondo wole ye kiyama londi ka Nuruddin li halaka beradi wolo ala mo kara na ime barakala soli ala sise Naam. Juma sali barango ya Naam. salatu le tirilo Naam. o barango ya Naam. adama den di mafa Naam. laji solo ki sara alula Naam. ka boya wolon Naam. ka sarankana ke juma lon Naam. ko juma kana fo moko Naam. juma men nyininda molu fe Naam. o ka soro wolon Naam. ala bara wo yasiro te kan ne bula silaka Ya. me ko men temene ya juma temele Naam. amadu goneluma Naam. kalu barika Naam. mote ko kala mo ye nyumaro Naam. yakili jere ye na manya julu sarako Ya. ite ko kala mo wala jugumando Naam. yakili jere la na manya ala la julu sarako Naam. juma wo temen koro Naam. o ka soro wolon Naam. laji solo bara sila nyini Naam. lajina mansalu fe Naam. ani mo balu fe Naam. kalu yedu yenyebo Naam. makono ne mali kono Naam. makono ne kodowari Naam. kabeli haladuluma Naam. jela wo sida mo balu malomi Naam. nalmu kanka mo baludi Naam. nalmu jansumana mo baludi Naam. katira te jankana mo baluma Naam. wolle iri juri anya iri la donedi Naam. wuluka duwa wuke Naam. kasila di amma Naam. wulla duwa wo koro Naam. an kasila nyini mansalu fenen fe Naam. sila nyini ne kanka mansalu fe Naam. kase kona kiri mansalu ma Naam. wulu fene manje be foila Naam. fo bede Naam. ani bunya Naam. ani korota Naam. alu kasila di Naam. an ka an bila sila kan Naam. mansa ka an dɛmɛ Naam. ka don mali la Naam. bamakɔ Naam. ko siaman tɛmɛ n'a ye Naam. an de ala tanu dɔ Naam. kɔni nisawa mɛn kɛnɛ bamakɔ wali dɔ Naam. Nuruddin Islam Naam. ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sise fo molu yala Naam. mbanda nya kelen kuma nin do kota Naam. ibansa men folam no kandi Naam. mbanda nya kelen kota Naam. malaka men yi madona jamala Naam. akasiya malaka wa biro fladi Billah. Naam. wodo Naam. ni ala sonna Naam. anilu ye ko mema Naam. na lo ne ala lema Naam. atunya bello Naam. nan sira la haraka naka Naam. ala na mulu bonyondo Ya. sakane wolon wote Naam. nan te dunyaro Naam. abelon ko ma ko men lo nan fa ko ma nyani Naam. ntora bamako Naam. andun ka kan ka wuli talata fajiri le fe Naam. somalu kan kili Naam. jotilu Naam. ka bɔ kita jamana kan Naam. kita dugu men tɔrɔ ko kɔkɔ fata Naam. alu kan wele Naam. ko laji Naam.
idon na ko fata san folo mena Naam. ika somol dogbede Naam. dulu ki bori Naam. ka way make Sénégal Naam. men woni make Sénégal Naam. ako madama Naam. ele dunyaro Naam. walma madama Naam. ele kuma kandi men malikoro Naam. duwawu boloma Naam. politician sula ko fata ko Naam. wara ko imaji Sénégal Naam. ana la jobe Naam. yendo benda masintana bolo Naam. ata lullo ye sintana do Naam. komi akala kuma kani Naam. ko madama ne dunyaro Naam. ale tedo mali kono ko Naam. kuma wo fo maken ne nyina Naam. koni kafirulu dalimansa Naam. silamolu dalimansa Naam. mu'minunu dalimansa Naam. sayani ye men bolo Naam. nyininkali ye men bolo Naam. ko soronda kuma wo fo Naam. ale tora yende Sénégal Naam. basi jebidama kosobe Naam. basi tora jebidama Naam. ado na bolifin kono Naam. ka woto yoro dolo Naam. bolifin wara mina Naam. limina malaka ka ta ka ke ala sabodi Naam. woro wo sala Naam. o ke jolle tere Sénégal ye Naam. de mo se muso fula Naam. ullo kale ye Naam. basi bon fene ye Naam. Kenya susu tala Naam. ta nya tala bla nya tala Naam. haka to kambere fadi mantre Naam. woro Naam. abadi nun kan kili Naam. nka folu yan kali wa Sénégal Naam. mben na ko wari wayasi bo ma talata Naam. alu wa Sénégal Naam. ye wa bon dala kan nete ye soronti Naam. ye bon dala kan Naam. e ba sudunya bon daro Naam. ye kuma fula pe fo Naam. la yi solo no ncila yala Naam. ni la yi solo do fene ji kara fen wore di ala bara do ala te Naam. e bi ma koroseli na Naam. alu ye ko kila Naam. ni la yi solo do bolo ye ala le ma na la jama Naam. fente bonu kono ya ko kire yemen halabra be kadi Waliyullah. Naam. nka kirisi o dama Naam. a wala nyawlema Naam. ka waylo bonna la dusu silana Naam. akan kiliko Naam. ngibra se kabra se Naam. koni kabra sila Naam. sila me ya alela Naam. jama imafa Naam. man men ka biro kolonya Naam. ka bo sanjima Naam. yani ni jama farate Naam. alwi imafa Naam. fengrele na ne nkumbi Naam. men noro ka bon Naam. sise Naam. sen kan le bara wara du ka mo masia Naam. wala koso Naam. para kanyini mo wara doya Naam. para kati fana yetunu ne kan Naam. ni ala sonna Naam. ni ala sonna Naam. hali ba bulokolo yenne la jamaro Naam. nin ka bulokolo jama wala bla Naam. atemiliti binani dafa Naam. inya wusu alunya daro Naam. idi noro do yalunya daro mente fenti nyadaro Naam. o mama soro fengore fa masoro ni kuma kan kilempe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sise wole ba je wore te ka ba kuna tela wo wole lamina kan bulo marana e ba fode jam fena ma fle kase lay badara sherifu ma je wore te wolola mbanda yakele woloda ke tani ni ala sonna adi lo alukoma adi lo jamani koma kwanye ala kolema Naam. asilanda Naam. akola jimbara se basi bonda fe Naam. koni Naam. mo jin sarli boni kono Naam. ne brasila Naam. saya bato brasa Naam. samim di mafa krisi mena akele ne kano Naam. koni ne brasila Naam. size Naam. size Naam. ngo ga silan sai Naam. ka silan sai Naam. mbal fene ye militi fla duma Naam. ntembara Naam. nye bamakoli Naam. koni mbedo bona sisa Naam. sute ko la joni lonkote sise sise Naam. sise Naam. imafale Naam. sise Naam. sute ko la moni lonkote Naam. sise Naam. sise atenya bo fotile bina ni kalewa o chinte nuru din islam Naam. amara na ka ba waya sila ono Naam. nka fo faninge ye Naam. militi fla duma nye do bona Naam. mbale Naam. nka fa ye nka ye fenuta Naam. adola Naam. salu minini entre da kelen pelema Naam. mo jinsa Naam. ayere ka benya fo Naam. woro Naam. salu minini da mema Naam. da wo sire kasanke mentema Naam. sa disene tani woka Naam. woro ni o sora Naam. kasanke uni da o ba so jon mentola Naam. fenkun fentenkun Naam. mbe mansadi nte mansadi Naam. nalu banda sola Naam. sale woto woti china sa Naam. hal na katre yesi la sanka sole na Naam. ari fo ko sa saratini mai woto ila nyenkono Naam. ale ka luwo lo Naam. mo fo na folo le Naam. woro Naam. nka fay Naam.
iko se ni bara salu yinyala iko se ye wa gbeleketa wala wakabata ye na salu faga e ba salu faga salu iketo bolo ya folo men bola lodo ni akera fuladi wotu ma fe nurudini me kila ya fingura le kila ya salu faga le tebe Sisi ka banka o jora nuta ka saya fere jora wulu beta boli lokunti basi lokunti kana oduma bomako nko lamara nko to nurudin president bolo Musa Kulubali ele janto ndoya moto Kulubali nse Kulubali fene o fene ka wado ya alamsalo su iner ka wado wuluka ndo ngore manu na gilima nyonyo afara fene kombra na nyendo nga moluma soma bilebile do fene nala o fene nala ala abulo fembedi Sangari kabana ko ba o fene nali kabini bola tourner la Côte d'Ivoire à Abidjan toro membra lanne ka ipo koroya nin to ka ro ki kuma kan so be sunnedi itun te wala kan tumbulo me ni brana e ga ire so e man ire so abe ni sina kala di man ne se mabara o fana ga tal domulo o kuma lo kasiya o mana na wodi ma jamana fula basile la yin solo kelen ku mamili konani malita katrete ko warima o basi kun fula le mamili kelen konani mbarana ni jo wulle nale kabanan ko ba ni mbarato roya manyonyon fene kunu suro nye banan nasalila ka bo kenema mborin ke wara fonye kariya Musa mborin ko lo lankuma do brana ko le ngolo lankuma jo ha lo lankuma jo ndale ko lo lankuma do brana kala bodo kulimane ngomere bodo ngo wanya ini amuri ko feme aro ko kre atire gasiadi woro ko fene nale kono nyana ma kana de kunte nka bo kenema ka o bisimila batakoro so ma bilibele anane jole di kunu suro jombe na arabala bane matema arabate mede ale bone manjana li koro ana wole fen akala kalama ne e galo men fena woro jodo ya le bolo ayere dina nyafo e comme soruturu yembolo marana amara sanfina yembolo kinina katrete sumama katrete abu manju trema oluyeya jamana anyaro belon sisa menka manyineka basi menu nale ni kunu suro menu tay bolo bra wati joli ke ite sujidi be la alay ini la denia sise anya barale ma ni bara menu keido alale anya ala la sarama kono wole la banto arama den nasara kuno blali ya kofe anya ala la sarangini ako la nyetu ya fuye mbara sanji fla karololo ke ne masujidi be alaye san fla karololo feme fene yembolo dinenende feni fadimande akadol nyado kalunya fo ajere yeya ani journaliste dina nyoyi me ko nyama nyinen kala illi mana ya lemba ka bebla akon li mana ya tele ka bwala fuyenne hankililla tele menu bla ko do ni ko tenna ole hamiyena bayle malo fe ma de ne ka ngango potila fem lande borodo ni ko ila ni ko tila ele wotere luma saka ni netoya ni chekaradi ko me che ne de nyame ma ala koro ayila maga ile wa koro ni memboro ko me data ko na de kure ne te ituni to bona sun lo ka kasigame me seguretai woro wo fana yembolo ya jamana saba wole basibara la deni jo bele jamana bele ni saba wole basilu barala de mali yenu kamme ma ko boli men ye densoro muso la densoro ke la jigbala sibodi ka luti la muso furu ke nimisadi ka molla ekol la talu ke nimisadi sam wan karam balenko ka fonctionnaire lu makosa ka salama lu makosa ka wayasi donu makosa basi fadi menu ye dunya kono jamana sabani kono mba jamana sabani basi be wara la ku nurudin tafani fe don ben arabala bankoro sise ni ala sonda nyemen fuliye jumanato nya fe ka jamana sabab basi kenyonka waliyullah sise
adiyala moyi jom ben arabala ba men kele dunya kono nyina alu yemma kono angaridala nketo men fola liyo la cross jigala mon temela kungona ni ga men do yalo asumale ne kanalo nga dola tubiya ngo kame wolo communiquer lo ko ale fena ya arabala bana ko jama yena ko suro ka be su bolo la ko sikata ro ko sanjitana nga fo kadi ya musaye ngo musa men kan kuma la radio lani ada lombi ko la isolote wayesila ko marado ni sukora naluka tolo nya soro sanji bolo pew wona son ne siku yate aladi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma men foga ni tu yale wodi ayemma kono angari dala be wuli kilo katreta amradini ni kandra o loketo ala to men fola sisa alu yala mina sebela de nye fadi kudale dobi adama den botol al frondo be comme ça ba frondo ma juma na to ele sise o ba ke kana lo nyini lo ne ibulo yi den content jamana sabab basile jeni to yi den content anye bara mema alaye sécurité d'enfenya se alaliye c'était kramo solo nyese alaliye c'était solikela luyese alaliye c'était basinya se alaliye ni mina malaka ki lo basiti kunra ina beduila nanye wolema anye ala kolema molu yibulo ke ala la juloba kelena useye oleye ko la bantadi molu yibulo bo dibisiamana la bantala anye che ala fe anye ko mema ndi bo kenema sisa tele mentre kenema yani mbote idi ala la noro dunu yesisa adi lon ko sise la gurugul litere ya juma temeni ko la isolo warana ko di ya tamama sali ala mama. Noureddin TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Mm-hmm.